November 26, 2012, Majjhima Nikaya 113 Sapurisa Sutta, Majjhima Nikaya 113, Manusia Sejati. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathan Pandika's park. Demikian yang saya dengar pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. There he addressed the monks thus, "Monks, venerable sir," they replied. Di sana beliau berbicara kepada para biku demikian. Para biku, Bante, jawab mereka. "Monks, I shall teach you the character of a true man and the character of an untrue man." Para biku, akan kuajarkan kepada kalian tentang watak manusia sejati dan watak manusia yang tidak benar. Listen and attend closely to what I shall say. Dengarkan dan perhatikan dengan cermat apa yang akan kukatakan. "Yes, venerable sir," the monks replied. "Ya Bante," jawab para biku. In a lot of suttas, the Buddha talks about knowing a true man and listening to them and their Dhamma, and also knowing a I forget what he called it. It's not coming. But it's basically listening to people that have attained Nibbana. Di dalam banyak sutta, Sang Buddha telah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang telah mencapai Nibbana. And I always wondered why they put those things in the sutta, because they sounded like the same thing. What is a true man? Dan Bante menemukan hal yang cukup luar biasa, mengapa di sana dikatakan orang sejati. The Blessed One said this. Yang terberkahi menyampaikan hal ini. "Monks, what is the character of an untrue man?" Para biku, apakah watak manusia yang tidak benar itu? "Here an untrue man who has gone forth from an aristocratic family considers thus." Di sini, seseorang yang tidak benar yang telah meninggalkan keduniawian dari keluarga bangsawan berpikir demikian. "I have gone forth from an aristocratic family." Aku telah meninggalkan keduniawian dari keluarga bangsawan. "But these other monks have not gone forth from an aristocratic family." Tetapi para biku lain ini tidak meninggalkan keduniawian dari keluarga bangsawan. So he lauds himself and disparages others because of his aristocratic family. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena keluarga bangsawannya. This is the character of an untrue man. Inilah watak manusia yang bukan manusia sejati atau yang tidak benar. During the time of the Buddha, there were many families that were very highly influential. Di dalam zaman Sang Buddha banyak sekali keluarga yang berasal dari orang-orang yang sangat berpengaruh. And their sons and daughters would get ordained. Anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, akan ditabiskan. And they would wander around thinking everybody was lower than they were. Dan mereka berjalan-jalan sambil memikirkan orang-orang lain jauh lebih rendah tingkatannya daripada mereka. But a true man considers thus. Tetapi orang manusia yang sejati dipertimbangkan demikian. It is not because of
one's aristocratic family that states of greed, hatred, or delusion are destroyed. Sesungguhnya bukanlah karena keluarga bangsawan, maka kondisi-kondisi keserakahan, kebencian atau delusi kebodohan batin dihancurkan. Even though someone may not have gone forth from an aristocratic family, Walaupun seseorang mungkin tidak meninggalkan keduniawian dari keluarga bangsawan, even if he has entered upon the way that accords with the Dhamma, tetapi jika dia telah memasuki jalan yang sesuai dengan Dhamma, entered upon the proper way, memasuki jalan yang benar, and conducts himself according to Dhamma, membawakan diri sesuai Dhamma, he should be honored for that. dia seharusnya dihormati untuk hal itu. He should be praised for that. Dia seharusnya dipuji untuk hal itu. So putting the practice of the way first, Jadi dengan mengedepankan praktek jalan tersebut, he neither builds himself up nor disparages others because of his aristocratic family. dia tidak meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena keluarga bangsawannya. So what this is saying is that he doesn't look down on anybody else. All he does is follow the way of the Dhamma. Dikatakan seorang ini tidak merendahkan orang lain tetapi mengikuti Dhamma. It doesn't matter whether he is very wealthy or has a very influential family. Tidak berarti kalau dia datang dari keluarga yang sangat berpengaruh. He sees everybody as being the same. Mereka melihat orang-orang itu sama saja. And he doesn't ever build himself up. Dan dia juga tidak meninggikan dirinya sendiri. In other words, he stays humble. Dengan kata lain, orang itu sangatlah rendah hati. This is a character of a true man. Inilah watak manusia sejati. Moreover, an untrue man has gone forth from a great family. Selanjutnya, manusia yang tidak benar atau bukan manusia sejati, from a wealthy family, yang meninggalkan keduniawian dari keluarga yang besar, dari keluarga yang kaya, from an influential family, considers thus. Dari keluarga yang berpengaruh mempertimbangkan demikian. I have gone forth from a great family. Aku telah meninggalkan keduniawian dari keluarga yang berpengaruh. But these other monks have not gone forth from a great family. Tetapi para biku lain ini tidak meninggalkan keduniawian dari keluarga yang berpengaruh. So he lauds himself and disparages others because of this a great family. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena keluarganya yang berpengaruh. This too is the character of an untrue man. Inilah juga watak manusia yang tidak benar. But a true man considers thus. Tetapi manusia sejati mempertimbangkan demikian. It is not because one's great family that states of greed, hatred, or delusion are destroyed. Sesungguhnya bukanlah karena keluarga yang berpengaruh, maka kondisi-kondisi keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin dihancurkan. It doesn't matter where you come from. Tidak menjadi masalah dari mana Anda berasal. When you practice the way that the Buddha teaches, kalau Anda mempraktekkan cara yang diajarkan Sang Buddha, and learn how to let go of craving, dan belajar bagaimana melepaskan tanha atau keinginan, then you are worthy of respect. Maka Anda sangat pantas untuk dihargai. Just because your family is rich means nothing. Hanya karena keluarga Anda kaya bukanlah berarti apa-apa. Yet if he has entered upon the way that accords with Dhamma.
Tetapi jika dia telah memasuki jalan yang sesuai Dhamma, entered upon the proper way, memasuki jalan yang benar, and conducts himself according to the Dhamma, dan membawakan diri sesuai dengan Dhamma, he should be honored for that. ia seharusnya dihormati untuk hal itu. He should be praised for that. Ia seharusnya dipuji untuk hal itu. So putting the practice of the way first, he neither lauds himself nor disparages others. Jadi dengan mengedepankan praktek jalan itu, ia tidak meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain Because of his rich family. karena keluarganya yang kaya. This too is the character of a true man. Inilah juga watak manusia sejati. Moreover, an untrue man who is well known and famous considers thus. Selanjutnya manusia yang tidak benar, yang bukan manusia sejati yang terkenal dan masyhur, mempertimbangkan demikian. I'm well known and famous, Aku terkenal dan termasyhur, but these other monks are unknown and of no account. tetapi para biku lain ini tidak dikenal dan tidak penting. So he lauds himself and disparages others because of his renown. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lainnya karena kemasyhurannya. I was invited to this monk's temple in Malaysia. Beliau diundang ke wihara biku ini di Malaysia. This is K. Sri Dhammananda. Beliau bernama K. Sri Dhammananda. He was a very good monk. Beliau adalah seorang biku yang baik. And he asked me to come help him teach. Dan beliau mengajak Bante untuk datang ke wiharanya untuk mengajar. So I decided to stay there for the rains retreat. Dan Bante memutuskan untuk tinggal di sana selama masa wasa. Now, in Malaysia, there's a lot of people coming for the Dhamma talk at the start of the rains retreat. Di Malaysia, di masa wasa baru bermula, banyak orang datang ke wihara untuk mendengarkan Dhamma talk. And the way monks generally go in and sit is by seniority. Biasanya cara orang itu, para biku duduk adalah dengan kesenioritas mereka. I was a reasonably young monk, Waktu itu beliau termasuk biku yang cukup muda, but he asked me to come sit next to him. tetapi beliau meminta Bante duduk di sebelah beliau. And I thought that was a little bit strange. Dan Bante berpikir itu cukup aneh. And he started talking and about the importance of the rains retreat and what we do for the rains. Dan biku yang mulia K. Sri Dhammananda mulai mengatakan betapa pentingnya masa wasa selama Dhamma Desana selama masa wasa. And then he said we have a very special treat for the rains retreat. Dan beliau mengatakan, wah, kita punya satu kesempatan yang sangat baik untuk masa wasa kali ini. He said, we have a very famous monk that's going to spend the rains retreat with us. Dikatakan kita punya kedatangan seorang biku yang terkenal selama masa wasa ini. And I started looking at the other monks. Dan Bante mulai melihat-lihat biku lainnya. And he said, and I'm going to have him give a talk. Dan dikatakan akan memberikan kesempatan kepada biku ini untuk memberikan Dhamma Desana. And he took the microphone and handed it to me. Dan beliau mengambil mic-nya itu dan menyerahkan kepada Bante. And I didn't know I was famous. Bante tidak tahu beliau terkenal. I don't think about that sort of thing. It doesn't matter to me. Beliau tidak memikirkan hal-hal ini karena tidak penting untuk beliau. What matters to me is the Dhamma. Yang penting untuk beliau adalah Dhamma. Now, he didn't tell me he was going to do this. Dan beliau, Biku Sri Dhammananda ini tidak memberitahu Bante, beliau akan melakukan hal ini. He leaned over and he whispered and he said, "You only have to talk for an hour and a half or so." Dan beliau itu berbisik kepada Bante, "Oh, kamu hanya perlu berbicara selama 1,5 jam."
I was completely unprepared for anything like that. Saat itu Bante sangat tidak siap untuk melakukannya. So I kind of fumbled my way through the talk. Jadi Bante sebenarnya agak sedikit kesulitan selama Dhamma Talk ini, Dhamma Desana ini. Now, he had developed people coming to the temple every Friday night. Beliau sudah membuat suatu acara untuk supaya para umat datang ke wihara setiap Jumat malam. So that they would come and listen to him give Dhamma talks. Sehingga para umat datang mendengarkan Dhamma Desana beliau. There was 300 to 500 people that came. Kira-kira ada 300 sampai 500 orang yang datang. And he said, I'm getting old and I get tired easily. I want you to give a talk every other week. Dan Bante Sri Dhammananda mengatakan, saya mulai tua dan saya mulai lelah. Saya ingin Anda kepada Bante memberikan Dhamma Desana 2 minggu sekali. And I only had to talk for an hour and a half to 2 hours. Dan Bante hanya harus berbicara selama 1,5 sampai 2 jam. And this was before the Middle Link sayings had come out. Dan itu sebelum buku Majjhima Nikaya ini keluar. So I didn't get to read any of the suttas to people. I had to give them talks. Jadi waktu itu beliau tidak mempunyai kesempatan membacakan sutta, tapi memberikan Dhamma Desana. It was really quite an experience. Itu merupakan satu pengalaman yang cukup menarik. But he was a sneaky monk. Tapi biku itu merupakan biku yang cukup curang. And he knew that I was giving, I wanted to give meditation instruction to a lot of people. Dan beliau tahu bahwa Bante suka memberikan instruksi meditasi kepada banyak orang. And when I started giving instruction to a lot of people, there was 40 or 50 people came for the instruction. Dan sewaktu Bante memberikan instruksi tentang meditasi, ada sekitar 40 atau 50 orang yang datang. And he would sit outside of the meditation hall. Dan Bante itu duduk, biku yang Sri Dhammananda itu duduk di luar Dhamma Hall. And he listened to me give the talk about meditation and how to do it. Dan beliau mendengarkan Bante memberikan Dhamma Desana bagaimana memberikan instruksi meditasi. And then he started practicing the way I was teaching. Kemudian beliau mulai mempraktekkan cara yang Bante ajarkan. And he never told me that that's what he was doing. Dan beliau tidak pernah memberitahu Bante itu yang beliau lakukan. So being well known and famous really doesn't mean anything. Dengan terkenal bukanlah berarti apa-apa. It is the Dhamma that you give to other people that's important. Hanyalah Dhamma yang Anda berikan kepada orang lain lah yang paling penting. Because we have a lot of YouTubes on the internet. Karena zaman sekarang banyak sekali film YouTube di internet. When I went to Malaysia, sewaktu beliau pergi ke Malaysia, complete strangers would walk up to me and said, "I know you." Ada banyak sekali orang yang belum pernah Bante ketemui, datang menghampiri Bante dan bilang, "Saya kenal kamu." He said, "I've been following your talks on the internet." Dan mereka mengatakan, saya sudah mengikuti Dhamma Talk Anda di internet. So when I went back to America, sewaktu beliau kembali ke Amerika, I talked to the man that's been putting these on the YouTube. Beliau berbicara kepada orang yang memasukkan, mendownload, mengupload Dhamma Talk Bante di YouTube. I asked him how many people had been looking at these talks. Bante bertanya, berapa orang sih yang sudah melihat Dhamma Talk saya? And he said, "Oh, it's just over 500,000 now." Oh, sekarang lebih dari 500 juta orang sekarang. Holy cow! That was a shock to me. Itu merupakan satu hal yang mengejutkan untuk Bante. Anyway, so
when monks think that they're famous and the other monks are not, he pushes them down because he's famous. Jadi banyak sekali para biku yang terkenal menolak biku lain yang kurang terkenal karena dia menganggap dirinya itu sangat terkenal. So he picks himself up and disparages others because of his renown. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena keterkenalannya. This too is the character of an untrue man. Inilah juga bukan karakter seorang manusia sejati. But a true man considers thus. Tetapi manusia yang sejati seperti ini. It is not because of one's renown that states of greed, hatred, or delusion are destroyed. Sesungguhnya bukanlah karena ketermasyurannya, maka kondisi-kondisi keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin delusi dihancurkan. Even though someone may not be well known and famous. Tetapi walaupun seseorang mungkin tidak terkenal dan tidak termasyur, yet if he has entered upon the way that accords with the Dhamma. Tetapi jika dia telah memasuki jalan yang sesuai dengan Dhamma, entered upon the proper way, memasuki jalan yang benar, and conducts himself according to the Dhamma, dan membawakan dirinya sesuai dengan Dhamma, he should be honored for that. Ia seharusnya dihormati untuk hal itu. He should be praised for that. Ia seharusnya dipuji untuk hal itu. So putting the practice of the way first, he neither lauds himself nor disparages other because of his renown. Jadi dengan mengedepankan praktek jalan itu, ia tidak meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena ketermasyurannya. This too is the character of a true man. Inilah juga merupakan watak manusia sejati. Moreover, an untrue man who gains robes, alms food, resting places, and requisites of medicine considers thus. Selanjutnya manusia yang tidak sejati atau tidak benar ini yang memperoleh jubah, dana makanan, tempat istirahat dan kebutuhan obat-obatan mempertimbangkan demikian. I gain robes, alms food, resting places, and requisites of medicine, but these other monks do not gain these things. Aku memperoleh jubah, dana makanan, tempat istirahat, dan kebutuhan obat-obatan, tetapi para biku lain ini tidak memperoleh hal-hal ini. So he lauds himself and disparages others because of gain. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena perolehannya. This is true. This too is the character of an untrue man. Inilah juga adalah watak manusia yang bukan karakter manusia sejati. But a true man considers thus. Tetapi manusia sejati mempertimbangkan demikian. It is not because of gain that states of greed, hatred, or delusion are destroyed. Sesungguhnya bukanlah karena perolehan, maka kondisi-kondisi keserakahan, kebencian atau kebodohan batin delusi dihancurkan. Even though someone has no gain, yet if he entered upon the way that accords with the Dhamma, walaupun seseorang tidak memiliki perolehan, tetapi jika dia telah memasuki jalan yang sesuai Dhamma, entered upon the proper way, memasuki jalan yang benar, and conducts himself according to the Dhamma, dan membawakan dirinya sesuai dengan Dhamma, he should be honored for that. Dia seharusnya dihormati untuk hal itu. He should be praised for that. Dia seharusnya dipuji untuk hal itu. So putting the practice of the way first, he neither lauds himself nor disparages others because of gain. Jadi dengan mengedepankan praktek jalan itu, ia tidak meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena perolehannya. This too is the character of a true man. Inilah juga watak manusia sejati. Moreover, an untrue man who is learned, selanjutnya manusia tidak benar yang terpelajar, who is expert in the discipline, yang merupakan seorang ahli winaya, who is a preacher of the Dhamma, yang merupakan pengkhotbah Dhamma, who is a forest dweller, yang merupakan penghuni hutan, a refuge rag wearer,
yang merupakan pemakai jubah buangan, an alms food eater, pemakan dana makanan, a tree root dweller, penghuni akar pohon, a charnel ground dweller, penghuni yang duduk di tempat pembuangan mayat, an open air dweller, penghuni udara terbuka, a continual sitter, yang duduk tanpa henti, and any bed user, pengguna ranjang apapun, a one-session eater. pemakan satu sesi makanan. Now, all of these different things they're talking about is, these are the extra ways that monks can use their practice so that they are more successful with their practice. Cara-cara hal ini digunakan oleh para biku sehingga mereka lebih sukses dalam praktek mereka. A forest dweller will not stay in a town or a city. Penghuni hutan tidak akan tinggal di kota. They spend all of their time in the forest. Mereka selalu berada di hutan. A refuge rag wearer, yang pemakan satu sesi. A refuge rag wearer is someone that finds pieces of cloth here and there and sews them together and dyes them for his own robes. Oke. Jadi orang-orang ini juga yang menemukan potongan-potongan kain, kemudian mereka mencelupnya dan membuat sebagai jubah. Sometimes you can see monks that they have many patches on their robes and this sort of thing. Kadang-kadang Anda akan menemukan para biku yang memakai jubahnya dengan penuh tambalan. And this is a practice for monks so they don't get attached to robes. Ini adalah latihan untuk para biku sehingga mereka tidak melekat dengan jubahnya. An alms food eater. Pemakan makanan satu sesi. This is somebody that when they go out on alms food, they only eat what's accepted in the bowl. Pemakan satu sesi adalah biku-biku yang berpindah patah dan memakan makanan yang ada di dalam mangkok atau patah mereka. When I used to go out on alms round when I was in Thailand or Burma, sewaktu Bante berada di Thailand atau di Myanmar, I would have a medium small bowl. Beliau punya satu mangkok yang sedang menuju kecil. And people started giving me food. Dan orang banyak sekali memberikan makanan pada beliau. And because I look a lot different than other monks, they gave me extra food. Karena beliau kelihatannya berbeda dengan bentuk badannya yang berbeda dengan biku lainnya, maka mereka memberikan jumlah makanan yang lebih besar kepada Bante. They gave me so much food that I had to start carrying plastic bags with me. Mereka memberikan begitu banyak makanan dan Bante mulai membawa plastik untuk makanan itu. And then I had to have somebody come along and help me carry all of this food. Dan juga Bante meminta orang lain untuk membantu beliau membawa makanan-makanan ini. So when I got back to the monastery, and there were monks that were practicing this, sewaktu beliau kembali ke wihara dan banyak para biku yang mempraktekkan ini, first I would show the head monk, the abbot, the food that I had. Pertama kali Bante akan menunjukkan makanan yang beliau dapatkan hari itu. And any food he wanted, he could take. Dan makanan apapun yang kepala wihara inginkan, beliau boleh ambil. And then I would go to the next senior monk and offer whatever they wanted. Lalu Bante akan menuju ke biku senior yang kedua dan menawarkan makanan itu. So when I would finally sit down to eat, I still had a great big bowl full of food. Dan akhirnya saat Bante mau makan, beliau masih punya makanan yang cukup banyak untuk beliau. Now I didn't do this practice.
Beliau tidak melakukan latihan ini. But I would sit with monks that did this. Tapi beliau duduk bersama para biku yang melakukan ini. So I would take my bowl and put it on a tray and take what food I wanted. Jadi beliau menuangkan isi makanan itu kepada satu nampan dan mengambil makanan apa yang beliau butuhkan. And I knew this monk liked this particularly. Dan beliau tahu seseorang biku tertentu menyukai makanan tertentu. So I would put it in his bowl. Jadi beliau menaruhnya di mangkok pata biku tersebut. And then he would eat it. Jadi orang itu bisa makan. And this is the things that happen in the Sangha. Ini yang terjadi di dalam Sangha. Or the way they're supposed to happen in the Sangha. Atau yang seharusnya terjadi di dalam Sangha. And quite often people would, when I was out on alms round, would offer me robes. Seringkali sewaktu Bante sedang berpindah patah, banyak orang yang menawarkan jubah. And many different kinds of medicine. Dan banyak sekali jenis obat-obatan yang berbeda. So when I would get back to the monastery, at the monastery they had a room where you could put medicines and robes and anything else. Dan kemudian sepulangnya ke wihara, Bante akan menaruh obat-obatan itu di tempatnya. So anybody that needed any of these things, they could go and get it. Jadi siapapun para biku yang membutuhkannya, mereka boleh mengambilnya. Okay, a tree root dweller. Seorang penghuni akar pohon is somebody that only lives under a tree. Adalah seseorang yang hidup di bawah pohon. And they would if you were in Thailand, you had a big umbrella. Kalau Anda di Thailand, mereka ada mempunyai satu payung yang besar with a mosquito net. Dengan and they would jala kelambu. And they would tie it to a branch and they would live there. Dan mereka akan mengikatnya di satu cabang pohon dan mereka hidup di sana. That's a nice practice. Itu adalah latihan yang baik. It's one that I enjoyed very much. Itu satu latihan yang beliau sangat nikmati. Until I found out about ants. Sampai beliau menemukan tentang semut. And then I decided I didn't need to do that anymore. Dan beliau memutuskan tidak perlu lagi melakukan itu. Because the ants go under the mosquito net and go and wait until they get to a place that looks very tender and nice to eat, and then they start biting. Dan semut-semut itu bisa jalan di bawah kelambu itu dan jalan di tangan ketemu tempat yang lembut dan mulai menggigit. And the Thai monk decided he was going to try to trick me. Dan seorang biku Thailand itu berusaha mencoba untuk menipu beliau. He said, "Go get some sugar." Dikatakan, ambil beberapa gula and put it around the outside of your mosquito net. Dan taruh di seputar kelambunya. And then the ants won't bother you. Jadi semutnya nggak ganggu kamu. Because they'll eat the sugar Karena instead. mereka akan makan gulanya. And I suggested that I wanted to see him do it first. Dan Bante mengatakan Bante mau orang itu melakukannya duluan. And he never did. Dan dia nggak pernah lakukan itu. Okay, a charnel ground dweller. Seorang penghuni tempat pembuangan mayat. A charnel ground is some place that people deposit dead bodies. Tempat pembuangan mayat adalah orang-orang yang menaruh badan-badan yang membusuk. Now, in India, that was a common practice. Di India itu merupakan latihan yang umum. Someone would die. Seseorang meninggal. And they would be taken to a charnel ground. Dan mereka akan dibawa ke tempat pembuangan mayat. And they would tell the family that the body is there. Dan mereka akan memberitahu keluarganya mayatnya itu ada di sana. And then they would come and do something with the body, burn it or whatever. Mereka bisa datang ke tempat itu untuk melakukan sesuatu kepada badan itu, mungkin membakarnya. But some family members were a long ways away. Tapi beberapa anggota keluarga mungkin tinggalnya jauh. So the body would stay there and start to rot. Badannya itu akan ada di sana sampai membusuk.
It's a real interesting practice. Itu adalah latihan yang sangat menarik. Because you get to find out that there's nothing special about this. Karena Anda akan menemukan tidak ada sesuatu yang khusus tentang hal ini. They don't do that anymore. There's one place on Bali that I understand they still do. Yeah. But it's hard to arrange getting there. Ada tempat di Bali, Kampung Trunyan is the place yang melakukan hal ini. Okay. I would like to do that. Bante mau melakukan itu. Because it's a real interesting practice watching a body decay. Karena itu merupakan latihan yang menarik untuk melihat badan jasmani ini membusuk. And how it gets filled up with different kinds of insects. Dan and bagaimana the body gets bloated and then it splits open and then you have all of these maggots. Dan sangat menarik buat beliau untuk interesting for you. Menarik untuk beliau melihat badan yang membusuk dan membengkak sampai akhirnya pecah dan banyak belatung kutu di dalamnya. Anyway, I wasn't to a place where I could see this. So I went to Thailand and they let monks go into autopsies. Dan di Thailand mereka membiarkan para biku datang melihat otopsi. So they would cut open the body and see why that person died. Mereka akan melihat karena di badan itu dipotong untuk melihat kenapa orang itu meninggal. So I arranged to go see that. Jadi Bante melihat itu. And it's really kind of it's interesting and shocking kind of experience. Itu merupakan pengalaman yang menarik juga membuat shock. Because somebody just that day had died. Karena seseorang baru saja meninggal hari itu. And they go in and they start dissecting it and taking apart the parts. Dan mereka mulai memotong-motong bagian badan itu untuk melihat dalamnya. When you go in and see something like this, you start realizing that there's no difference between that body and mine except consciousness. Dan beliau punya pengertian bahwa tidak ada bedanya badan itu dengan badan ini kecuali kesadaran. Now they would cut open the chest and they would pull out the heart and they would pull out the liver and they would weigh it. Sometimes they would cut through it to see what was happening. Mereka akan memotong bagian dada, mengambil jantung atau bagian hati, menimbangnya, kemudian memotong-motongnya lagi untuk melihat ada apa di sana. And they would cut around the head like this and then throw the scalp over their face. Dan mereka akan memotong bagian tengkorak kepala seperti ini dan mengeluarkan isinya. And they took a saw and they cut the top of the skull off. Dan mereka mengambil gergaji untuk memotong bagian kepala dari tengkorak. And this one lady had died of a stroke. Seorang wanita meninggal karena stroke. So they took the brain out. Mereka mengambil otaknya and started slicing it so you could see exactly where that stroke took place. Dan mereka mulai memotong-motongnya dalam bentuk-bentuk lapisan-lapisan sehingga melihat di mana ada bagian yang clot, menggumpal. Thank you. And all the time they were doing that, I was thinking, where am I? Selama hal tersebut dilakukan, beliau mulai berpikir, di mana saya? Because this is the same thing as that. Where is the consciousness? What is it? Where did it go? It's not in any of these organs. Beliau mengatakan, di mana saya? Karena tidak ada bedanya badan ini dengan badan itu, kecuali kesadaran ini, dan tidak ada kesadaran ini di dalam organ-organ badan tersebut. So it was a real interesting experience to me because I finally figured out that this body is not me. Akhirnya beliau mengerti bahwa badan ini bukanlah saya.
We went through the whole body and there's no self anywhere. Kita memperhatikan seluruh bagian badan jasmani dan di sana tanpa diri dimanapun. Your body is a concept. Badan Anda adalah satu konsep. It's just this, and there's a lot of different little things in there that make this up. Dan badan ini terdiri dari beberapa hal yang menyatu di dalam satu badan jasmani. So it was a very good experience. I know you don't really like the idea of me talking about it. Itu merupakan satu hal yang sangat menarik. Tentunya Bante tahu bahwa ini bukan hal yang menarik untuk Anda dengarkan. Because I realize that there is no self in here. Karena beliau menyadari bahwa di sana adalah tanpa diri. There's just a bunch of parts. Hanyalah segumpalan dari bagian-bagian badan. I walked over to the next table. Beliau pergi ke meja berikutnya. This man was laying there, he had a broken leg. Laki-laki ini ada di sana karena kakinya patah. And that morning he was walking down the street. Pagi itu dia sedang jalan-jalan di jalanan. I mean sidewalk. Di pinggiran. And a car jumped the curb and hit and killed him. Dan ada satu mobil yang menabraknya dan membuat dia meninggal. Where is he? Di mana dia? Where am I in this whole mass of suffering? Di mana saya di keseluruhan penderitaan ini? The sooner you realize that everything is just an arising and passing away of phenomena. Segera setelah Anda mengerti fenomena-fenomena yang muncul dan lenyap, every thought you have, semua bentuk pikiran yang Anda miliki, every sensation you feel, segala jenis sensasi yang Anda rasakan, every feeling that arises, segala jenis perasaan yang muncul, it's all impersonal. Itu adalah anatta atau it's just a bunch of things put together. Itu adalah beberapa hal yang berkumpul bersama. When you start seeing that, sewaktu Anda mulai melihatnya, about everything in the world, hampir segala semuanya di dunia, then you become detached from the world. Maka Anda akan terpisah dari dunia. Does that mean you can't live and have fun? Bukan berarti Anda tidak bisa hidup dan menikmati kehidupan. Okay. Now there's an open air dweller. Ada juga penghuni udara terbuka. An open air dweller is somebody that sits out in the sun. Seorang penghuni udara terbuka biasanya duduk di bawah matahari. And they take their robe and they make a little tent and that's where they live. Mereka menggunakan jubah luarnya ini untuk membuat seperti tenda dan di sanalah mereka tinggal. And that's a difficult practice. Itu adalah latihan yang sangat sulit. One thing I've noticed is people kind of like to sit out in the morning and sit in the sun directly. Yang Bante perhatikan banyak sekali orang di sini yang duduk di bawah panas matahari langsung. And what happens when you do that is it starts taking your energy away. Yang terjadi adalah kalau Anda melakukan itu, maka akan menarik energi Anda. So later in the day you start having a lot of sloth and torpor and you're very tired. Jadi di hari-harinya Anda akan merasakan rasa ngantuk dan bosan karena itu mengambil energi Anda. So I recommend sitting outside. It's wonderful. Jadi Bante menyarankan duduk di luar itu sangat baik. But it's better to sit in the shade. Tapi duduknya di bawah tempat yang ada tutupannya. One of the ways of overcoming sloth and torpor is sitting where it's very bright. Salah satu cara untuk mengatasi rasa ngantuk adalah duduk di tempat yang sangat terang. So being in the shade but right where it's very bright outside helps you to let go of the sloth and torpor. Jadi kalau Anda duduk di luar di tempat yang terbuka dan terang tapi ada tutupannya, itu adalah tempat yang baik untuk Anda duduk.
again, this is a very, very difficult practice, and I didn't try that. Ini juga merupakan latihan yang sulit dan beliau tidak melakukannya. Now this next part is called a continual sitter, and that's not quite the way it is. Yang berikutnya adalah yang duduk tanpa henti. They are called a three-posture monk. Mereka dikatakan sebagai biku yang memiliki 3 postur. They stand, mereka berdiri, they walk, mereka berjalan, they sit, mereka duduk, they never lie down. Nggak pernah tidur. Boy. I did that for about 6 months. Beliau melakukan itu selama 6 bulan. You pick up your energy. Kalau Anda punya energi, and you don't sleep so much. Dan Anda tidak tidur banyak. But there's 3 degrees of doing this. Ada 3 cara melakukannya. And sitting out in the middle of the room and only sitting in meditation. Jadi duduk di tengah-tengah ruangan, hanya duduk bermeditasi. I know a lot of Thai monks that did that, and they slumped down and put their head in front of them and slept that way and hurt their backs very badly. Dan banyak biku Thailand yang duduk dan kepalanya sampai di lantai, dan malah mereka merusak punggung mereka karena tidurnya seperti itu. The next degree is leaning against the wall. Yang berikutnya adalah menyender di tembok. And that's what I did. Itu yang beliau lakukan. The last degree is sitting in a chair. Yang berikutnya adalah duduk di kursi without any arms on it. Tanpa ada tangannya. It is a very interesting practice, and I'm glad I did it, but I probably will never do it again. Itu merupakan latihan yang menarik, tetapi mungkin beliau tidak lakukan itu lagi. There was a monk in Burma that when he became a monk made the determination he would never lay down. Ada seorang biku di Myanmar yang membuat tekad dia tidak akan pernah tidur. I met him when he was in his 90s. Bante bertemu beliau di usianya yang 90-an. And he had never laid down in 70 years. Orang itu, biku itu tidak pernah tiduran selama 70 tahun. He was a very, very advanced meditator. Beliau adalah seorang yang merupakan meditator tingkat lanjutan. And by the time he was so old, he was sitting in a chair and leaning. Dan saat beliau begitu tua, beliau duduk di kursi dan menyender. But the first 50 years he didn't do that. Tapi selama 50 tahun pertama dia tidak melakukan itu. He just leaned against a wall. Cuma nyender di tembok. There's advantages for doing that because you get to find out about your own energy levels and things like that. Ada keuntungan melakukan itu karena Anda menemukan tingkat energi Anda saat melakukannya. Now there's another kind of monk that's called an any bed user. Ada seorang jenis biku lainnya yang dinamakan pengguna ranjang apapun. That means they go and visit another monastery and sleep wherever they're told. It doesn't matter. Jadi dia pergi ke wihara-wihara dan kalau dikasih tahu tidur di mana ya dia tidur di mana, nggak ada masalah. That's actually a pretty easy practice. Itu merupakan latihan yang cukup mudah. Unless they have cement floor and no mat to put on it. Kecuali lantainya itu dari semen dan tidak ada tikar untuk dia tidur. That's somewhat difficult. Itu cukup sulit. There's a one session eater. Ada juga pemakan satu sesi. Which is what I am. Yang merupakan beliau adalah orang ini. I eat once a day. Beliau hanya makan sehari sekali. I take coffee in the morning and a little bit of bread because it needs to go in and so my stomach doesn't get upset. Dan beliau hanya minum kopi di pagi hari dan sedikit sekali roti sehingga perutnya itu bukan jadi tidak nyaman. So I only eat one time a day. Jadi beliau hanya makan sehari sekali. There's great advantage to doing this. Ada keuntungan besar melakukan ini. Because you have a lot more time to do other things. Karena Anda punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal lainnya.
Okay, if somebody takes a lot of pride in being a one-session eater, but these other monks are not one-session eaters. Apabila seseorang mengambil kesombongan bahwa dia adalah pemakan satu sesi, tetapi biku lain bukan pemakan satu sesi. So he builds himself up and puts other monks down because of his being a one-session eater. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena dia adalah pemakan satu sesi. This too is the character of an untrue man. Ini juga adalah karakter seorang bukan manusia sejati. Quite often, because I just ate one time a day, I would go to where they were eating breakfast. Sering sekali karena beliau cuma makan sehari sekali, tapi beliau datang ke tempat orang makan pagi. And be with the monks while they were eating. Dan berada di seputar para biku selagi mereka makan. And we kept our fellowship together that way. Dengan cara itu mereka mengembangkan kesaudaraan ini bersama-sama. If I would have hid away and not taken any food and they didn't see me, they would feel like I was a stranger. Kalau beliau bersembunyi di kuti beliau dan tidak makan bersama mereka, mereka berpikir beliau itu aneh. So it was the right way to do it. Itu adalah cara yang benar untuk melakukan. But a true man considers thus. Tetapi manusia sejati mempertimbangkan demikian. It is not because of being a one-session eater that states of greed, hatred, or delusion are destroyed. Sesungguhnya bukanlah karena seseorang adalah pemakan satu sesi, maka kondisi-kondisi keserakahan, kebencian, atau kebodohan batin delusi dihancurkan. Even though someone else may not be a one-session eater. Walaupun seseorang mungkin bukan pemakan satu sesi, yet he has entered the way that accords with the Dhamma. Tetapi jika dia telah memasuki jalan yang sesuai dengan Dhamma, entered upon the proper way, memasuki jalan yang benar, and conducts himself according to Dhamma, dan membawakan dirinya sesuai dengan Dhamma, he should be honored for that. He should be praised for that. Dia seharusnya dihormati untuk hal itu, dia seharusnya dipuji untuk hal itu. So putting the practice of the way first, he neither builds himself up or puts others down because of being a one-session eater. Jadi dengan mengedepankan praktek jalan itu, ia tidak meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena dia adalah pemakan satu sesi. This too is the character of a true man. Ini juga merupakan watak manusia sejati. Moreover, terlebih lagi, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. Dengan terpisah dari kesenangan indera, terpisah dari keadaan yang tak baik. An untrue man enters upon and abides in the first jhana. Seorang manusia yang bukan manusia sejati masuk dan berdiam dalam jhana pertama. Which is accompanied by thinking and examining thought. Yang disertai dengan awal pikiran dan pemikiran yang berlangsung. With joy and happiness born of seclusion. Dengan kegiuran dan kesenangan yang terlahir dari kesendirian. He considers thus. Ia mempertimbangkan sebagai berikut. I have gained the attainment of the first jhana. Aku telah memperoleh pencapaian jhana pertama. But these other monks have not gained the attainment of the first jhana. Tetapi para biku ini tidak memperoleh pencapaian jhana pertama. So he builds himself up and puts others down because of the attainment of this first jhana. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain karena pencapaian jhana pertama. This too is the character of an untrue man. Ini juga adalah karakter seorang bukan manusia sejati. And I have known many untrue people. Beliau menemukan banyak orang yang bukan manusia sejati. This goes all the way through the jhanas. Dan ini menceritakan tentang jhana-jhana berikutnya. If you start talking about being better than somebody else, I've been to neither perception nor non-perception, but you haven't. Dan kalau Anda berbicara dengan orang lain,
Oh, saya sudah sampai dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, tapi kamu belum. This is the quality of an untrue person. Ini merupakan kualitas seorang karakter bukan manusia sejati. Who has a lot of pride. Yang mempunyai banyak sekali kesombongan. And they put other people down because they haven't had the same experience. Dan mereka merendahkan orang lain karena orang-orang itu belum mengalami pengalaman yang sama dengannya. So it's best not to talk with others about what your attainments are. Jadi sebaiknya tidak membicarakan pada yang lain bagaimana pencapaian kalian. But you can talk about what happened while you experienced this. Yes, I know about this. It's not that important. Tapi Anda boleh membicarakan tentang, ya saya sudah mengalaminya. Now there seems to be some strange ideas floating around. Ada satu ide-ide yang aneh yang terjadi di sini. That if you become a Sotapanna, kalau Anda menjadi seorang Sotapanna, you have to leave your family and come to a monastery. Anda harus meninggalkan keluarga Anda dan tinggal di wihara. That you're not going to be any good to anyone else. Dan Anda menjadi tidak berguna bagi orang lainnya. That is the furthest thing away from the truth that you can say. Itu adalah satu kenyataan yang yang jauh sekali dari apa yang harus Anda katakan. What does it mean to become a Sotapanna? Apa artinya menjadi seorang Sotapanna? It means that you don't have any doubt on the path. Anda tidak punya keraguan dalam jalan Dhamma ini. You know that everything is impersonal. Anda tahu segalanya adalah tanpa diri atau anatta. And you know that rites and rituals and chanting will not lead you to Nibbana. Anda tahu dan mengerti bahwa pembacaan doa-doa dan melakukan ritual tidak akan membawa Anda menuju ke Nibbana. You will not break a precept on purpose. Anda tidak akan melanggar sila dengan sengaja. You won't kill a living being on purpose. Anda tidak akan membunuh seorang makhluk dengan sengaja. You won't take anything that's not given. Anda tidak mengambil barang yang tidak diberikan. You won't have any wrong sexual activity. Anda tidak akan melakukan hubungan seksual yang salah. Wrong sexual activity means no activity with another person's mate. Hubungan seksual yang salah adalah hubungan seksual yang berhubungan dengan seorang anak. Or sexual activity with someone that's too young. Atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang terlalu muda. It doesn't say that there's no sex. Tidak dikatakan tidak boleh melakukan hubungan seks. During the time of the Buddha, there was this lady that was a chief supporter named Visakha. Di dalam zaman Sang Buddha ada seorang wanita yang merupakan pendukung utama Sang Buddha yang bernama Visakha. She happened to meet the Buddha when she was 8 years old. Beliau bertemu Sang Buddha sewaktu beliau berusia 8 tahun. And she became a Sotapanna. Dan menjadi seorang Sotapanna. Later, she got married. Kemudian dia menikah. And had 20 children. Dan memiliki 20 orang anak. Now, I don't know what it's like to be around 20 children of your own. But I'm sure she was pretty busy. Bante tidak tahu seperti apa seorang yang punya 20 orang anak, tentunya sangatlah sibuk. And she stayed a layman her whole life. Dan dia menjadi seorang umat sepanjang kehidupannya. And she was a Sotapanna. Dan beliau adalah seorang Sotapanna. So, becoming a Sotapanna doesn't mean you have to leave the layman life, and it doesn't mean that you're going to be a lot different when you're at home. Jadi menjadi seorang Sotapanna bukanlah Anda menjadi orang yang berbeda sewaktu Anda di rumah. It does mean that you're not going to break any precepts. Berarti Anda tidak akan melanggar sila. And it also means you're going to have more fun. Dan berarti juga Anda akan mempunyai banyak hal yang menyenangkan. Because you know everything is impersonal.
Karena Anda mengerti bahwa segalanya adalah So you anatta. can enjoy things completely Anda bisa menikmati segala hal dengan keseluruhan without having a lot of emotional nonsense. tanpa mempunyai emosi-emosi yang tidak masuk akal. Okay, does that kind of clear up so you don't be afraid of attaining Nibbana? Apakah itu merupakan satu penjelasan yang jelas sehingga Anda tidak perlu takut mencapai Nibbana? The only person that has to give up their lay life and come into a monastery is an arahat. Hanyalah seorang arahat yang harus meninggalkan keduniawiannya dan masuk ke wihara. Because they need the support of the Sangha. Karena orang ini membutuhkan dukungan dari anggota Sangha. And they need the support of the Dhamma that is with the Sangha. Dan mereka membutuhkan dukungan dari Dhamma yang didapat dari para Sangha. Okay? Now, when you become a Sakadagami, kalau Anda menjadi seorang Sakadagami, the lust and hatred that would normally arise becomes much less. Rasa keinginan, nafsu, dan juga kebencian menjadi berkurang. But you still lead a layman life. Tapi Anda tetap bisa hidup sebagai umat You awam. still keep your precepts. Anda tetap menjaga sila. But you start developing a lot of intelligence. Anda mulai mengembangkan kecerdasan. And you know more what is correct and what is not correct. Anda mengerti dengan jelas apa yang benar dan apa yang tidak benar. But you're still married. Tapi Anda tetap bisa menikah. You still have all of the married life to look forward to. Dan Anda masih bisa menjalankan kehidupan perkawinan pernikahan Anda. Now, if you become an anagami, kalau Anda menjadi seorang anagami, there is no lust or hatred ever arising in your mind again. Tidak ada kebencian atau nafsu lagi di dalam pikiran Anda. There was a nun by the name of Damadina. Ada seorang bikuni yang bernama Damadina. Not a seminary, a nun. Bukan ini, tapi seorang bikuni. And she was married to a man who went to visit the Buddha often. Dan beliau ini menikah dengan seorang pria yang sering mengunjungi Sang Buddha. He was a very wealthy man and they lived in a very nice house. Laki-laki itu adalah orang yang kaya dan mereka tinggal di rumah yang sangat menyenangkan. No, she was just a layman at that time. Saat itu wanita itu hanyalah seorang wanita biasa. Every day he would go listen to the Buddha give a Dhamma talk. Setiap hari suaminya pergi mendengarkan Sang Buddha memberikan Dhamma di sana and practice meditation. Dan mempraktekkan meditasi. And then he would come home for dinner. Dan kemudian suaminya ini pulang ke rumah untuk makan malam. And every day she would go out and greet him at the gate and they would walk in and talk with each other and she had the dinner ready. Dan setiap hari istrinya ini menemui suaminya di pintu masuk dan mereka masuk bersama-sama ke dalam rumah dan makan malam sudah siap. This one day he came home and he didn't let her give him a hug. Suatu hari suaminya ini pulang dan tidak membiarkan istrinya memeluknya. As a greeting. Sebagai sambutan. And she thought he must not be happy with me because of something that I Dan did. Istrinya berpikir, oh suami saya pasti tidak bahagia karena ada sesuatu hal yang salah yang saya lakukan. They sat down for dinner. Dan duduk untuk makan malam. And he didn't talk. Dan suaminya tidak berbicara sama sekali. Then he got up and they cleaned up the kitchen and then he went to bed. Dan kemudian suaminya bangun dan mereka bersama-sama membersihkan dapur dan pergi tidur setelah itu. So he was laying down on the bed and she came and laid down beside him. Jadi suaminya tiduran di ranjang dan istrinya datang di sebelahnya. And he got up out of the bed and laid down on the floor. Dan kemudian suaminya
meninggalkan ranjang dan tiduran di lantai. And Visakha thought that this was really strange. He must be very angry. Jadi istrinya bilang, wah pasti suami saya ini sangatlah marah kepada saya. But she got out of bed and laid down beside him. Jadi istrinya ini meninggalkan ranjang dan tiduran di sebelah suaminya di lantai. And he got up and laid down in the bed. Dan suaminya bangun dan tiduran di ranjang. And she started thinking this is pretty strange behavior. Dan istrinya bilang, ini satu kelakuan yang sangat aneh. And she decided to talk to him about this. Dan istrinya mulai berbicara kepada suaminya. And she asked him if she had offended him in any way or caused any problems. Dan bertanya apabila istrinya ini telah membuat suaminya ini merasakan tidak nyaman dan membuat masalah. And he said, no, there's no problem. Dan suaminya bilang, tidak ada masalah. And she said, well, why are you acting this way? Dan istrinya bilang, kenapa kamu berperilaku seperti ini? And he said, okay, I will tell you. Dan suaminya bilang, oke, saya akan beritahu. When I was at the monastery today practicing meditation, I became an anagami. Sewaktu saya sedang mempraktekkan meditasi di wihara, saya menjadi seorang anagami. So I'm not interested in being that close to you as a wife anymore. Jadi saya tidak lagi tertarik kepada Anda sebagai istri saya begitu dekat lagi. If you still want to live together, we can live together as brother and sister. Kalau Anda masih tertarik hidup bersama, kita masih bisa hidup bersama-sama sebagai kakak adik. Now she was very spiritually advanced. Waktu itu istrinya merupakan orang yang secara spiritual itu sudah maju. And she asked him if she could become a nun. Dan istrinya bilang pada suaminya, apakah dia boleh menjadi seorang bikuni? And he said, of course, if you want to become a nun, you can. Dan suaminya mengizinkan, tentunya kalau kamu mau jadi seorang bikuni silakan. And I will support you with the requisites, whatever you need. Dan saya akan membantu Anda tentang kebutuhan-kebutuhan Anda. So she went to a monastery. Jadi istrinya pergi ke wihara. And she did a lot of meditation. Dan melakukan banyak meditasi. And became an arahat. Dan menjadi seorang arahat. So she stayed at the monastery. And he would come visit her and ask her Dhamma questions. Istrinya tinggal di wihara dan suaminya sering mendatanginya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan Dhamma. Dhammadina became the foremost female disciple. Yang mulia Bikuni Dhammadina menjadi seorang bikuni yang murid yang cukup sangat terkenal. In explaining the Dhamma. Dalam menjelaskan Dhamma. And he would go talk to her about the Dhamma. Dan suaminya ini datang kepada istrinya untuk membicarakan Dhamma. And at the end of their talk, she would say, "Go talk to the Buddha and see what he says." Dan di akhir pembicaraannya, dia bilang pada suaminya, silakan mendatangi Sang Buddha dan bertanya apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Then he would go and tell the Buddha everything that they talked about. Dan suaminya mendatangi Sang Buddha dan menceritakan apapun yang telah mereka bicarakan. And the Buddha said, if you had come to me first, I would have told you in exactly the same way. Dan Sang Buddha bilang, kalau kamu datang ke saya duluan, saya akan menjelaskan dengan cara yang sama. Now he still lived as a layman until he died. Suaminya ini masih hidup sebagai umat sampai dia meninggal. And you can still be a lay person and be an anagami. Anda masih bisa menjadi seorang umat biasa sampai menjadi anagami. I have met one. Beliau pernah bertemu dengan seorang. And she was truly an amazing lady. Dan wanita ini merupakan wanita yang luar biasa. One day she was out hanging up clothes. Satu hari wanita ini menjemur pakaiannya. And I watched her for a little while. Dan Bante melihatnya sebentar. And she was hanging up clothes like it was some kind of fun dance. Dan beliau, wanita ini menjemur pakaiannya seperti dansa yang menyenangkan. So I went to her and I said, Deepama,
what's in your mind? Ditanyakan, Yang Mulia Dipama, apa yang ada dalam pikiran Anda? And she stopped and she said, mindfulness, Dia berhenti dan bilang, sati atau kewaspadaan, samadhi, samadhi, and loving kindness. dan metta, cinta kasih. That's all. Cuma itu. Amazing person. Seorang wanita yang luar biasa. You walk into the room where she was and you knew you were in the room of a very, very powerful meditator. Anda masuk ke dalam satu ruangannya, dalam rumahnya, Anda tahu bahwa itu adalah rumah yang merupakan seorang meditator yang sangat kuat. And being around her it made you happy. Dan berada di seputar beliau ini membuat bahagia. Okay, so that gives you some idea of what can happen when you get on the path and become a saint. Dan itu memberikan Anda gambaran kalau Anda masuk ke dalam jalan yang benar ini dan menjadi orang suci. If you become a Sotapanna, you don't have to give up anything except breaking the precepts. Kalau Anda menjadi seorang Sotapanna, Anda tidak harus melepaskan apapun kecuali menjaga sila Anda. And if you feel so inclined, have 20 kids. Who cares? Dan kalau Anda mau punya 20 orang anak, silakan. Can you imagine feeding that much? Bisa dibayangin betapa banyaknya memberikan makanan pada mereka. You'd have to hire a whole staff of people just to chop all of the vegetables. Anda harus punya banyak pembantu untuk potong-potong sayuran. Okay, getting back to the sutta. Kita kembali ke sutta. But a true man considers thus. Seorang manusia sejati mempertimbangkan demikian. Non-identification even with the attainment of the first jhana has been declared by the Blessed One. Tanpa identifikasi, bahkan dengan pencapaian jana pertama telah dinyatakan oleh yang terberkahi. For in whatever way they conceive, the fact is ever other than that. Karena dengan cara apapun mereka memahami, kenyataannya selalu berbeda dari hal itu. Now this is something that I've tried to get across to a lot of people. Ini sesuatu hal yang Bante coba menjelaskan kepada banyak orang. I can talk to you about all of these different states. Beliau bisa saja membicarakan pada Anda tentang perbedaan-perbedaan keadaan ini. And what I say is true. Yang dikatakan benar. But it's not even close to the actual experience. Tapi kadang-kadang tidak sama dengan pengalamannya. So that's what it means when you have an experience otherwise. Jadi itu artinya kalau Anda memiliki pengalaman yang berbeda. Because you can get into a jhana, you have to experience it for yourself, and you start to see, yeah, the words are right, but it's not close. Mungkin Anda bisa masuk dalam satu jana, ya kata-katanya benar, tapi tidak cukup dekat. Now this doesn't mean that you don't talk to other people that have had the same kind of experience. Itulah sebabnya jangan membicarakan pengalaman Anda dengan orang lain yang sudah mengalaminya. But you don't talk to people in a way that is haughty, with a lot of pride. Jadi bukan berarti Anda berbicara kepada orang lain dengan penuh kesombongan. And that's why reading the suttas is so very nice. Itulah sebabnya membaca sutta sangatlah menyenangkan. Because if somebody wants to know how do you get into the first jhana, what do you experience? Karena kalau seseorang bertanya bagaimana bisa masuk ke dalam jana pertama, apa yang dialami? This tells you exactly. Ini memberikan dengan jelas. As close as words can come. Sedekat kata-kata yang bisa disampaikan. Okay? So you don't say, well, I have the first jhana, I know. You don't know. Jangan bilang, saya sudah sampai di jana pertama, saya sudah mengalaminya, kamu belum tahu apa-apa. And even when you become a Sotapanna, you don't mention it to a lot of people. Juga walaupun Anda sudah mencapai Sotapanna, Anda tidak menyebutkannya dengan banyak orang. Now the way the monks handle this,
Cara para biku mengatasinya, monks get together and they start talking about the meditation experience. Para biku berkumpul bersama-sama saling membicarakan pengalaman meditasinya. And we can talk to each other about, when I got in this jhana, this is what I experienced. Isn't that right? Dikatakan saat saya mencapai jhana pertama, inilah yang saya alami. Apakah ini benar? And they will tell you, yes, it is right, or no, it's not. Dan mereka akan bilang, iya ini benar atau tidak. Then you start thinking, maybe I didn't experience that jhana. Dan Anda akan mulai berpikir, oh mungkin saya belum mencapai jhana itu. If it doesn't sound quite right to the other monks. Kalau tidak sepertinya benar seperti yang dialami biku lainnya. So we help each other as much as we can on the spiritual path. Jadi kami saling membantu satu sama lain dalam jalan spiritual ini. But we don't talk about it to laymen. Tapi kita tidak membicarakannya dengan umat. Karena if I tell you I have this attainment, kalau beliau memberitahukan kepada Anda, saya sudah mencapai pencapaian tertentu, you put me on a pedestal way high. Anda akan menaruh beliau dalam satu tempat yang sangat tinggi. And if I don't meet your expectation, dan kalau beliau tidak mencapai pengharapan Anda, ekspektasi Anda, of what you think I'm supposed to act like, yang Anda pikir saya seharusnya berperilaku seperti tertentu, then you knock me off the pedestal and that hurts. Dan Anda akan menendang tempat yang tinggi itu dan jadi jatuh dan itu menyakitkan. So please don't ask. Jadi jangan bertanya. Because I'm not going to tell you. Karena beliau tidak akan memberitahu Anda. And I know some people, they really want to know. Dan ada beberapa orang yang benar-benar pengen tahu. I don't care. Beliau tidak peduli. Okay. Okay, we'll go through this one, this last one. 21? No, the last, it's still 21. Okay. For in whatever way they conceive, the fact is other. I already said that. So, putting non-identification first. Jadi, mengedepankan tanpa identifikasi. He neither picks himself up. Ia tidak meninggikan dirinya sendiri. Nor pushes others down. Tidak juga merendahkan yang lain. Because of the attainment of the first jhana. Karena pencapaian jhana pertama. This is the character of a true man. Inilah juga watak manusia sejati. I was in Korea. Sewaktu beliau berada di Korea. And this one lady came to do a retreat. Seorang wanita datang untuk mengikuti retret. And she'd been practicing meditation for a long time. Dan wanita ini sudah melatih meditasi untuk waktu yang lama. And she was rather prideful. Dan wanita ini cukup sombong. Anything I asked her to do, she always was difficult. Apapun yang Bante sarankan, dia selalu menjawabnya dengan sulit. Because of her pride. Karena kesombongannya. One day she came in for an interview. Suatu hari wanita ini datang untuk interview. And I started mentioning some things. Dan Bante mulai membicarakan tentang beberapa hal. And she sat up real straight and puffed her chest out and she said, I already have the fourth jhana. Dan dia itu menegakkan badannya dan membusungkan dadanya dan bilang, saya sudah mengalami jhana keempat. And I looked at her and I said, so what? Dan Bante bilang, jadi you don't bagaimana? know what I'm teaching. Anda tidak tahu apa yang Bante ajarkan. You're not following the directions very, very well. Tidak mengikuti petunjuknya dengan baik. You're identifying with everything. Anda mengidentifikasinya dengan segalanya. And you're causing yourself suffering. Dan Anda menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. So the fourth jhana that you're talking about, jhana keempat yang Anda maksudkan, is not the same kind of meditation I'm showing you. Tidak sama dengan jenis meditasi yang ditunjukkan beliau.
So you have to let go of your pride of getting into the fourth jhana because it means nothing. Anda harus melepaskan kesombongan masuk di jhana keempat karena tidak ada artinya. So thinking that you're really something special, karena kalau Anda memikirkan Anda adalah seorang yang spesial, because of the meditation that you do, karena meditasi yang sudah pernah Anda lakukan, and then holding it over other people, dan melekatinya di antara orang lain, is the sign of an untrue person. Itu merupakan tanda bukan seorang manusia sejati. And this can get in the way of your going deeper into the practice. Ini bisa menghalangi Anda masuk dalam latihan Anda. I think you'll notice that I don't tell anybody when they get into the first jhana. Anda perhatikan Bante tidak pernah memberitahu siapapun saat masuk dalam jhana pertama. I don't tell anybody when they get into the second jhana. Bante juga tidak pernah memberitahu siapapun saat mereka ada di jhana kedua. I don't tell anybody when they get in the third jhana. Bante tidak pernah memberitahu mereka ada di jhana ketiga. When you get into the fourth jhana, I congratulate you for being an advanced meditator. Saat Anda ada di jhana keempat, Bante mengucapkan selamat karena sudah menjadi meditator tingkat lanjutan. Only when you have this equanimity saat Anda memiliki UPK atau ketenang seimbangan ini, will I start talking to you about what level of meditation you're at. Kalau kalau Anda sudah mencapai keseimbangan, Bante baru memberitahu di mana level Anda berada. And I do that so people will not puff up their chest and put other people down. Bante melakukan itu supaya orang-orang tidak menjadi sombong dan meninggikan dadanya, membusungkan dadanya dan merendahkan orang lain. So I strongly suggest that when you go out and you get around other people and they're talking about this kind of spiritual practice, that you don't tell them, well, I've experienced. You don't do that. Jadi kalau Anda setelah selesai retret ini tidak perlu memberitahu pada orang lain, oh saya adalah. Use your intelligence. Gunakan kecerdasan Anda. And that will lead to your being able to go deeper much more easily. Itu akan membawa Anda masuk lebih dalam dengan sangat. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.